गुड इवनिंग एवरीवन। आपके लिए हमारा यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से वी वांट टू थैंक यू। आपने इतना टाइम लेके हमारे लिए इधर आया है। सो बेसिकली मिस्टर दिलीप मजुमदार पेशेंट हमारे पास दो महीने पहले आए थे। इज ऑलमोस्ट अराउंड 60 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। सो अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण की वजह से उन्होंने कुछ पॉइजन्स वगैरह लिए थे। उसके बाद उसको वेंटिलेटर में भी था और वेंटिलेटर से निकालने के बाद उसका सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ था। थोड़ा बहुत इधर से 4 कदम चलेंगे तो भी सांस में दिक्कत बहुत ज़्यादा होता था। इस कंडीशन में इधर असम में ही ब्रोंकोस्कोपी हुआ था। ब्रोंकोस्कोपी में ब्रोंकियल स्टेनोसिस कहते हैं। स्टेनोसिस का मतलब ये वेंटिलेटर में डालने के बाद हमारा सांस की नलकी की साइज छोटा हो गया था और छोटा होने के वजह से इतना छोटा हो गया वो सांस भी नहीं ले पाया और बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ और सांस में साउंड्स आना लग गए। सो इस कंडीशन के साथ हमारा पास मिस्टर दिलीप मजुमदार आए थे। जब हमारे पास आए थे हमने इसको ब्रोंकोस्कोपी करके दोबारा देखा था। उस ब्रोंकोस्कोपी में ऑलमोस्ट सांस की नलकी 90% तक छोटा हो गया था और सिर्फ 10% ओपनिंग था। सो इससे पहले ऐसा ऐसा पेशेंट्स को बड़ा सर्जरी करने का जरूरत पड़ता था। सो उसमें ओपन सर्जरी कहते हैं, मतलब पूरा खोल के उसको ओपन करके ट्रीट करने का जरूरत पड़ता था। बट अभी हमारा इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ब्रोंकोस्कोपिक टेक्निक्स बहुत एडवांस हो चुका है। इसलिए हमने मिस्टर दिलीप मजुमदार सर को एक्सप्लेन किया ऐसा एक ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर है और यशोदा में हम रूटीनली करते हैं और हमारे पास काफी पेशेंट्स पूरी इंडिया से विदेश से भी हमारे पास ऐसा प्रोसीजर्स के लिए आते हैं। सो हमने उनको एक्सप्लेन किया और हमने वो ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए लिया। वो ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर का नाम है ब्रोंकोस्कोपिक रिकैनालाइजेशन ऑफ ट्रेकियल स्टेनोसिस कहते हैं। डॉक्टर साहब, कैन वी स्टार्ट विद डॉक्टर का एक्सपीरियंस एंड आप मिस्टर दिलीप सर आप बता दीजिए आपको कैसे था एक्सपीरियंस, किस कारण के लिए हमारा पास आया था। हमारा इधर यशोदा में हमारा ट्रीटमेंट के होने के बाद कैसे आपको लगा, कैसा था, जर्नी कैसा था, आप क्यों आया यशोदा? অসমীয়া আৰু ইংলিছ মিলাই কওঁ। মই ফাৰ্ষ্ট অফ অল গুড ইভিনিং এভৰিবডি। In the month of November 5th, I was admitted in Excel Care, Apollo Excel Care. Due to some problem, I have taken some decision, that is some tablets I have taken. That's why they have given me in ventilation because I was senseless. তেতিয়া কি হল, ভেন্টিলেশন তো হল, মই 7 দিন পাছত মোক এৰি দিলে হস্পিটেলৰ পৰা। That was the day of Diwali on 13th November. তাৰ পিছত কি হল, মই ভাল 2 মাহ পাছত মোৰ all and sudden cough starts, তামাম কাহ। তেতিয়া আমি এক্সেল কেয়াৰৰে এজন ইমিনেন্ট ফিজিচিয়ান ডক্টৰ পাৰ্থ প্ৰতিম ঘোষ তেওঁক দেখালো। তেওঁক দেখাৰ পিছতে তেওঁ ক'লে, তেওঁ আগতে যেতিয়া মই এডমিটেড আছিলোঁ তেতিয়াও দেখাইছিল, চাইছে। তেওঁ কৈছে যে একো নাই, আপোনাৰ কাহ হৈছে, মই এণ্টিবায়'টিক দিছোঁ, কাফ চিৰাপ আপনি খাক, ট্যাবলেটস দিছোঁ, আপনি ভাল হৈ যাব। বাট আফটার 7 or 8 days, I am finding that my complications was increasing like anything. তেতিয়া মই ফোন কৰিলোঁ তেওঁক যে স্যার মোৰটো কমা নাই। কৈছে তেওঁলে আপনি লিমোলাইজ কৰক আৰু পাম্প লওক, ইনহেলাৰ। মই কৰিলোঁ আৰু 10 দিনমান, নকমে। তাৰপিছত মই আমাৰ নিয়াৰ বাই এজন ডক্টৰ আছিলে, লোকাল ডক্টৰ, তেওঁৰ নাম হ'ল অমিত সাহা। তেওঁ এজন ফিজিচিয়ান। তেওঁক যেতিয়া মই দেখালোঁ, তেওঁ প্ৰেছক্ৰিপশ্যনবিলাক আগত চালে, কৈছে দাদা আপোনাক মই একো মেডিচিন নিদিওঁ, আপোনাক মই দিম, আপোনাক মই এটা সাজেশ্যন দিম, আপনি এজন পালমোলজিষ্টক দেখান। মই কৈছোঁ মইতো পালমোলজিষ্ট চিনি নাপাওঁ। কৈছে পালমোলজিষ্ট আছে এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ডক্টৰ ৰাহুল কালৱা।
Next day মই গলো, I went Rahul Karwa. Rahul Karwa মোক চালে, ডক্টৰে চাই মোক ক'লে যে ইউ কনসাল্ট উইথ ওয়ান ENT সার্জেন্স। এক্সেল কেয়ারের ENT সার্জন ডক্টর মিসেস আকরিবা আহমেদ, খুব ভাল ডক্টর, খুব কেয়ার লৈছে। তেওঁ লগালগ মোক কৈছে আপনি এটা সিটি স্ক্যান কৰক আৰু এটা এন্ড্ৰোস্কোপি কৰিব লাগিব আপোনাৰ। কৰাৰ পিছতে তেওঁ কৈছে স্যার মই এক্সাক্টলি ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু আপনার ট্র্যাকিয়াত কিবা এটা আছে, ট্র্যাকিয়া এটা মানে এইটো অলপ কমি গৈছে ট্র্যাকিয়াটো। তাৰপিছত আপনি রাহুল স্যারক আকৌ দেখা, তো রাহুল স্যারক দেখালো। রাহুল স্যারে কৈছে যে আপনি হেৰি কৰক, আপনি কালি আহক, আহাৰ পিছতে মই এটা ব্ৰংকোস্কোপি কৰিম, এমটি ষ্টমাকক আহিব। ব্ৰংকোস্কোপি কৰাৰ পিছতে তেওঁ ক'লে যে আপনার ট্র্যাকিয়াল স্টেনোসিস হয়েছে, পোস্ট ইনকিউবেশন ট্র্যাকিয়াল স্টেনোসিস, কিন্তু আপনার ইয়াতে ট্রিটমেন্টও নহব। এইটো এটা বেলুন ডাইলেটেশন বুলি এটা সার্জারি আছে, বেলুন ডাইলেটেশন অর এয়ারওয়েজ ডাইলেটেশন। এইটো আপনি পাব অকল হেৰিত পাব, এই হায়দ্রাবাদ পাব, দিল্লীত পাব, কিন্তু আই উইল সাজেস্ট ইউ টু গো টু হায়দ্রাবাদ। Hyderabad, Yashoda Hospital, and I am giving you the doctor's name, Dr. Visweswaram B. He is the eminent pulmonologist. If you want to survive, you proceed immediately.